स्वीकार यूट्यूब चैनल ती सुनुन दिन भर खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। सुंदरगढ़ बासिंकर इच्छा विरुद्ध केनसी पदक्षेप सरकार नाइनियन बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। सुंदरगढ़ जिला के प्रस्तावित उत्तर ओडिशा विकास परिषद थी सामिल कराजिबा बोली गला 24 तारीख दिन मुख्यमंत्री श्री माझी सुंदरगढ़ आसिथिबार बेले तांकर भाषण थी कहबार उतरु इटाके नहीं करी पश्चिम ओडिशा आउ सुंदरगढ़ न बहुत जोर प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिला। इताके नजर थी रखी करी मुख्यमंत्री आज सोशल मीडिया थी गुटे पोस्ट करी करी कहिछन जे सुंदरगढ़ वासी बहुत बरस सेवा आमको आशीर्वाद करी आसुचन आउ आमे सुंदरगढ़ वासींकर भावावेग के सम्मान देउछु। सेथिलागी सुंदरगढ़ वासींकर इच्छा विरुद्ध केनसी पदक्षेप सरकार नाइनियन। सुंदरगढ़ जिलार सर्वांगीन विकास लगी राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध आन बोली मुख्यमंत्री तांकर पोस्ट थी कहिछन। बुर्लार भीमसारनु 2 दिन तले चोरी हितिबा छुआ के रेंगालीर गणेश नगर नु पुलिस उद्धार करिछन। ये घटना थी स्वामी आउ स्त्री के भी पुलिस अटक रखी पचरा उचरा करुछन। छुआ उद्धार हेबार उतरु ताके भीमसार के अना जाइतिला आउ तार अवस्था ठीक अच्छे बोली जना पड़ीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयबा काल 3 दिनिया ओडिशा गस्त न आसुचन। प्रधानमंत्री ऊपर बेला भुवनेश्वर विमानबंदर न पहुंचला उतरु गोटे साधारण सभा के संबोधन करवार सहित राजभवन तक रोड शो करबे। हेतार उतरु प्रधानमंत्री बीजेपी राज्य कार्यालय न दलीय कर्मकर्ता मानकर संगे बैठक करबे। 30 तारीख प्रधानमंत्री पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन थी जोग देबे आउ रविवार दिन से दिल्ली फिरी जीवार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री गस्त लगी भुवनेश्वर न कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछे। शहर रो 6टा इलाका के नो फ्लाइंग जोन करा जीवार सहित ड्रोन उड़ान उपरे कटकणा लगा जाइछे। नीति आयोग ढांचा थी राज्य योजना बोर्ड रो पुनर्गठन हेबा बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। आज विधानसभा न विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्नर उत्तर देकरी मुख्यमंत्री कहिछन जे नीति आयोग ढांचा थी राज्य योजना बोर्ड रो पुनर्गठन लगी सरकार विशेषज्ञ मानकर संगे आलोचना करुछन। मुख्यमंत्री आहरी कहिछन जे आगर सरकार अमल थी गला 24 बछे योजना बोर्ड रो बैठक मात्र 2 थर बसीथिला। महानदी अववाहिका न नुआ जलभंडार प्रकल्प आउ बेरेज तैयार के सरकार भिन्न भिन्न केंद्रीय संस्था और जल आयोग संगे विचार विमर्श करुछन बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज विधानसभा न कहिछन। मुख्यमंत्री कहिछन जे प्रकल्प मानकर लगी केतेटा केंद्रीय संस्थान और जल आयोग संगे वैषयिक अनुमोदन बाबदे आलोचना चलीछि। प्रकल्प लगी मुख्यमंत्री मान को नक्शा भी दिया जाइछि। आयबा 15 दिन भितरे राज्य जारी रहिथिबा सुभद्रा योजनार जांच शेष हेबा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन। से कहिछन जे इति खारज तालिकार जांच करा जिबा जेन जिला न कम पंजीकरण हेइचे और अतका खारज हेइचे सेतार उपरे जह ध्यान दिया जाउचे। सबु योग्य हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिछन। विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन रो 3 नंबर दिने बिल आज गृह काम सुरखुरुने हेइचे। प्रश्नकाल न आसिथिबा 30टा मौखिक प्रश्न भितरु 2टा प्रश्न उपरे गृह न आलोचना हेइतिला। राज्य महिला विरोधी अपराध रो संगे संग विचार करबार लगी सरकार 4टा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना करबार पदक्षेप नौछन बोली आलोचना थी भाग नहीं करी आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिथिले। राज्य ड्रेनेज व्यवस्था आउ जल निष्कासन के सुव्यवस्थित करबार के 2024-25 आर्थिक बछरे
330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ରୋକବାର କେ ତହସିଲ ସ୍ତରନ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ બનાવବାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆଉ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ରୋକବାର କେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ନିୟୋଜନ ଲାଗି ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ ବୋଲି ବିଧାନସଭାନ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରନ ଗ୍ରେଡ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି କମ୍ କରାଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଆଲୁ ଆଉ ପିଆଜ ଯୋଗାବାର କେ 7ଟା ରାଜ୍ୟନୁ ଆଲୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଆଉ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଧାନସଭାନ କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଥିବାର୍ନୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟନୁ ଆଲୁ ଆଉ ପିଆଜ ଅଣାଯାଉଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଇ ବছର 133 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିରୋଧନ ମାମଲା ହେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସତୀଭଟା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ କେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା थी शामिल କରାଯିବାର କେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ଇ ବାବଦେ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିକରି କହିଛନ୍ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱାର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଇତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍। ଇନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେ ସକାଳୁ ବିମାନ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିବାର୍ନୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରବାର କେ ପଡୁଛି। ଇତାର ଛଡା ମୁମ୍ବାଇ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କୋଲକାତା କେ ସବୁଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବାର କେ ବିଲ୍ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ସେନ୍ତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠ ପାଖେ ଥିବା ପାଇକମାଲର ସତୀଭଟା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ କେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନା थी शामिल କରାଯିବାର କେ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ସମାସିଂଘା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କରୁଣାକର ସେଠଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ଫଳାଫଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଆଇବା 13 ତାରିଖ ଦିନ ଇ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସେଠଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗି ଗଲାକାଲ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀ ସେଠ ଇତାର ବିରୋଧୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀନ ଇ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପରବ ଥି ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ନକୁଲ ଭୁଜା, ରବି ଚା ଦୋକାନ ଆଉ କୌଶଳ ଏକାଡେମୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାଗ ନେଇକରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅଲଗା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବାର୍ନୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମେନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୋମନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଥି ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଥି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରତନ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶାସନର ବିକାଶ ସ୍କୁଲର 14 ନମ୍ବର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯାଇଛି। ଇଥି ସମ୍ବଲପୁରର ଏଡିଏମ ଅଜାମ୍ବର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ଗ୍ରୁପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ବାବୁ, ବିକାଶ ହାସ୍ପାତାଲର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର 1,500 ନୁ ଅଧିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନ ଥି ଗ୍ରାମୀଣ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏତକର ଆବେଦନକାରୀ ଆବାସ ବାବଦ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆବାସ ପ୍ଲସ ପୋର୍ଟାଲ ଥି ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ।
आवास घर आवंटन थी स्वच्छता आनबार संगे योग्य हिताधिकारी मानकर पाखे जेंता योजना पहुंची पारबा हेति लगी पंचायती राज विभाग तरफ इ नुआ मार्गदर्शिका तैयार करा जाइछि। आवेदनकारी जेंता निजे आवास पोर्टाल थी तथ्य अपलोड करि पारबे हेटा शिखाबार के आइबा मासर 2 तारीख नो पंचायत स्तर न कर्मशाला करा जिबा बोली विभाग तरफ सूचना दिया जाइछि। देश के आइबा 2025 मसीहा तक जखमा मुक्त करबार के केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछन। से अनुसार पश्चिम ओडिशार बलांगीर झारसुगुड़ा कलाहांडी और सुंदरगढ़ सहित राज्यर 15टा जिला न जखमा प्रतिषेधक टीकाकरण चलीछि। हेती 18 नु 60 बचर बयसर जेन माने गला 3 बछरे केहनी जखमा रोगींकर संस्पर्श थी आसीथिबे सेमानंकर टीकाकरण करा जाउछि। बौद्ध आदर्श स्नातक विद्यालय न बाल्य विवाह मुक्त सचेतनता कार्यक्रम हेई जाइछि। बसंत कुमार प्रधानकर अध्यक्षता थी हेइतिबा कार्यक्रम थी बाल्य विवाह निराकरण आईन उपरे विस्तृत भावे आलोचना करा जाइतिला। उपस्थित सबे बाल्य विवाह रोकबार दिगे काम करबार के शपथ नैथिले। नुआपड़ा जिला खड़ियाल न थिबा स्टेट बैंक मुख्य शाखा परिसर न आज डिजिटल पेमेंट सचेतनता अभियान हेई जाइछि। हेती भारतीय स्टेट बैंक रो आंचलिक प्रबंधक प्रद्युम्न कुमार स्वाई जोग देइकरी डिजिटल पेमेंट बाबदे ग्राहक माने सचेतन हेले खोपटे योजनार सुफल पाई पारबे बोली कहितिले। कार्यक्रम थी जिला शिल्प केंद्र साधारण प्रबंधक समीर मुदली स्टेट बैंक रो वरिष्ठ अधिकारी सहित व्यवसायी संगठन रो कर्मकर्ता माने जोग देइथिले। बौद्ध जिला पुराणा कटक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर न राष्ट्र जागरण थी नागरिकंकर कर्तव्य बाबदे गुटे आलोचना चक्र हेई जाइछि। डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्रंकर अध्यक्षता थी हेइतिबा ई आलोचना चक्र थी भैरवी कॉलेज रो अध्यक्ष रमेश चंद्र तारेनिया मुख्य अतिथि और ओडिशा शिक्षा विकास कमिटी रो विद्वत परिषद रो प्रांत संयोजक अश्विनी कुमार नायक मुख्य वक्ता भावे जोग देइथिले। बौद्ध जिला कंटामाल ब्लॉक रो पलसागोरा पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद जोन स्तरीय कबाडी और खो खो प्रतियोगिता हेई जाइछि। 5टा जिलार भिन्न भिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय नो प्रतियोगी माने एति भाग नैथिले। खो खो प्रतियोगिता थी खम्बेश्वरी कॉलेज आउ कबाडी प्रतियोगिता थी दारिंगबाड़ी कॉलेज जोन चैंपियन हेइथिले। आजिर खबर इन शेष हैला। आपणकर इलाका थी हेउतिबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जोहार।